सो ଆଜିର ଏଇ ସେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ 14 ଦିନର ଆମର ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସେଇଥିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାରଣ ଲାଇଫରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଉ, ବଟ୍ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଡେ ୱିର୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ, ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆମେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆଉ ନେଇପାରୁନା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସେ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ ଲେଖୁ ଯେ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯିବି, ମୁଁ ଏମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି ଡାଏଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ମୁଁ ଡାଏରୀ ଲେଖିବି, ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ, ରାଇଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁ, କିଛି ଦିନ ସେ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସପ୍ତାହେ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଜି ଆମ ସହିତ କଣ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି বা এই ଗ୍ରୁପର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ବା ଏଥିର ମହତ୍ଵ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 20-25 ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିବା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ନୋ ଥିଓରି, ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ। କାହିଁକି ନା ଥିଓରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆଜିକା ଜମାନା, ଆଜିକା ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜମାନା ଅଛି, ଆଜିକା ଯୋଉ ଗୁଗଲର ଏଜ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଇନଫର୍ମେସନ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଗୁଗଲ, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବହୁତ ସାରା ଡେଟା ଆମକୁ ଦଉଛି, ଇନଫର୍ମେସନ ବହୁତ କ୍ୱିକଲି ଆଭେଲେବଲ। ବଟ୍ ইনফরমেশন cannot transform our life, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଟା। ଇନଫର୍ମେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଇଫର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ we have to take action। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା, ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବା, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଡାଟା ଅଛି, ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଲାଇଫ ଆସିବ ନାହିଁ। ସୋ ଦ ପର୍ପଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ, ଏଇ ଗ୍ରୁପର ପର୍ପଜ ଭେରି ସିମ୍ପଲ। 20 to 25 minutes, just connect and take action. So thank you for joining. Session start kariya purbaru, I am thankful to all the participants who joined. I am thankful to the technology, जो टेक्नोलॉजी की यूज करके हमें जूम कहतु बा ए जो लैपटॉप बा ए इंटरनेट की यूज करी हमें कनेक्ट ही परछे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ग्रेटफुल टू द टेक्नोलॉजी। आई एम ग्रेटफुल टू द कंपनीज जे फोन बनेचंती, जो माने आपन लैपटॉप बनेचंती, जो माने ए गैजेट्स बनेचंती, जो माने पई हमें आज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज रो बहुत दूर थे कि हमें कनेक्ट ही परछे। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, जो बापा माँ हमको जन्म देचंती और जो मानक पई हमें आज इठी ए समाज रे एग्जिस्ट करछे, हमें सॉलिडरिटी पाइछे, से पेरेंट्स बा से बापा माँ पई आई एम रियली ग्रेटफुल। प्रकृति में सेमान प्रति बहुत कृतज्ञ अटे। और जो पार्टिसिपेंट्स अछंती सेमानक पेरेंट पे भी बहुत कृतज्ञता प्रकाश करछि। काहेकि ना सेमानक जोगु ही ई पार्टिसिपेंट्स जे पहुंचंती, ए कम्युनिटी बा ए ग्रुप आमी तैयार करियो जाउछे। आई एम ग्रेटफुल टू दोज पेरेंट्स। सेमानक बापा मां पई मु बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। ऑल मेंबर्स जो माने मेसेज पाइचंती, जो माने जॉइन करचंती, जो माने जॉइन भी करना हंती, काहे ना ए टाइमिंग कारो डिनर टाइम, कारो किछि अदर पर्सनल एक्टिविटीज थाई पारे। all those members who joined and who did not join, I am grateful to them। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲି। କାହାକୁ କୃତଜ୍ଞତା କଣ? କୃତଜ୍ଞତା ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବା ଆମେ କାହାଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛେ ବା ଆମ କିଛି କାହାଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛେ ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ। ଆମେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଇଫରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ସପୋଜ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 4ଟା ସାଙ୍ଗ ମିଶି ପାର୍ଟି କରିବେ, 4ଟା ସାଙ୍ଗ ମିଶି କୋଉଠି ଦୂର ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ଯୋଉଟା ନଟ୍ ପସିବଲ। ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ବାଇକରେ ଆଜି ମସ୍ତ ଲମ୍ବା ଟୁର ଯାଇଥାନ୍ତେ, ନଟ୍ ପସିବଲ। ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କଣ ରହୁଛି, ଆମ ଚିନ୍ତନ କଣ ରହୁଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, छोट पिला बेलू आमको कौन शिक्षा दिया जाइए बा आमे निजे कौन शिक्षा लाभ करछे, समाज रु, परिवार रु, आम एजुकेशन सिस्टम रु। वेरी सिंपल। आमे गोटे काम करछे, रिएक्ट, संगे संगे प्रतिक्रिया प्रकाश करछे। हाय सब वर्षा हो गला, आमे आमे जो दिन जीव से दिन वर्षा हो जाउची, आम भाग्य खराब, एमती बहुत किछ कथा हम सब को, राइट। आपण भाबंतु परीक्षा पिला दियंती, परीक्षा रिजल्ट बाहरला, बहुत किछ कथा हुए, रिजल्ट तो आम हाथ नहीं, कारण किसी जिन हम हाथ रे जोटा
आमे केमती पाठ पढ़ी परिबा आमे केमती सब्जेक्ट क्लैरिटी आनि परिबा बट किछि जिनिस हम हातर नाही जोटा रिजल्ट रिजल्ट बाहला पर भी आमे संग संग प्रतिक्रिया प्रकाश करछु तो आजी आमे गोटे प्रॉमिस करबा डेली आमे गोटे प्रॉमिस करबा आ किछि समय एक्टिविटीज करबा फर्स्ट प्रॉमिस आमे प्रतिक्रिया प्रकाश करबा नहीं रिएक्टिव होबनी रादर वी विल बिकम क्रिएटिव फ्रॉम रिएक्टिव टू क्रिएटिव प्रतिक्रिया प्रकाश न करी आमे कृतज्ञता प्रकाश करबा कि बळी फॉर एग्जांपल घरे आपन किछ कहि देले भेरी संभव हे पर अपन परिवार किछ लोग आपन समालोचना करि परंती अपन बाहर भी किछ लोग आपन समालोचना करि परंती एट दैट मोमेंट से मोमेंट गोटे मिनिट पे भाबिबा आखि बंद करबा आ कहबा पूर्वरु हम जहाँ भी रिएक्शन थिला पूर्वरु जहाँ प्रतिक्रिया थिला चली आसी आज ठेरु वर्तमान ठेरु गोटे मिनिट पे भाबिबा ना आई एम ए मैजिशियन मु डिफरेंट गोटे अलगा लोक हो जाइछि आज ठु आवाज टु कोन क्रिएटिव फ्रॉम रिएक्टिव टू क्रिएटिव प्रतिक्रिया प्रकाश करबा नाही क्रिएटिव किछि नुवा जिंस क्रिएट करिया पे चिंता करबा फर्स्ट जिंस आजिर लर्निंग नबा हमें आज ठेरु में ए जिंस को इंप्लीमेंट करबा कौन सी प्रतिकूल परिस्थिति रे एमती परिस्थिति सृष्टि हो जो थरे आम इच्छा नथिबो बा हमर इच्छा विरुद्ध रे किछ काम करिया पड़थुबो बा हमें जा आशा करथुवा से जिंस पाई नथिबा सेही समय रे नो रिएक्शन प्रतिक्रिया प्रकाश करबा नाही क्रिएटिव होबा ओ कृतज्ञता प्रकाश करबा प्रॉमिस दे अपन प्रॉमिस करछंती चार्ट लिखंतु प्रॉमिस तले पी राइट पी फॉर प्रॉमिस कारण এই 14 दिन आमे जो आगु जिबा এই 14 दिन रे आमे एमती 14टा कथा 14टा किछि जिंस नबा जहा में प्रॉमिस करबा आता को कार्य रे काली पूरा दिन सारा लगे देखेबा और काली तो हम क्लास पे आसीबा से समय हम कहबा नहीं यस मु आज सारा दिन मते जे जहा भी कहिछि आई डिड नॉट बिकम रिएक्टिव मु रिएक्टिव हेनी आई बिकेम क्रिएटिव मु कृतज्ञता प्रकाश करछि हम किछि नुवा चिंतन करछि राइट सो वेरी इंपोर्टेंट थिंग थैंक यू नो रिएक्शन क्रिएशन आ आमे प्रतिक्रिया प्रकाश करबा नहीं कृतज्ञता प्रकाश करबा तो बंधुगण सब बड़ कथा कृतज्ञता काहे प्रकाश करबा तार साइंटिफिक रीजन अछि बहुत किछि बुक्स ता ऊपर लिखा जाय छी से भीतर गोटे कथा म आपन कहबी आम माइंड रो ब्रेन अछि हम शरीर रे ब्रेन रो डिफरेंट पार्ट्स अछि से पार्ट भीतर गोटे पार्ट ला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कोन करे हमर डिसीजन मेकिंग बा किछि हम जो नुआ कार्य करे से सब कार्य करे हम सहायता करे डिसीजन मेकिंग रे सहायता करे निष्पत्ति नवर सहायता करे आज तले आपण निष्पत्ति नियंती सपोज भावंतु आपण गाड़ी लेट हो जाउची आपण बहुत स्पीड रे ट्रेन कैच करिया पे जाउचंती से मुहूर्त रे आपण के पचारिबो किछि गोटे डिसीजन नवा पई आपण ठीक डिसीजन नै परिबे कि अलगा समय रे आपण घरे शांति रे बसचंती आपण रिलैक्स हे गचंती से समय रे आपण आसी आउजन किछि गोटे डिसीजन पई कहबो को समय आपण भलो डिसीजन नै परिबे से भली जदि हम ब्रेन हमर जो चिंतन बा हम चिंताधारा जदि हम ठीक अछि हम भलो डिसीजन नै परिबा भलो डिसीजन नेला माने हमें भलो कार्य करि परिबा आ भलो कार्य कला माने आम जीवन रे में सफलता लाभ करिबा तो आज ए गोटे मंत्र हमर जे आमे सब समय रे प्रतिक्रिया प्रकाश न करी कृतज्ञता प्रकाश करिबा आ कृतज्ञता प्रकाश करिया द्वारा आम मन रो आम माइंड रो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हमें एक्टिवेट करिबा गुड डिसीजन नबा पई बोली और जते भलो डिसीजन नबा आम जीवन से तो सुंदर आ सेते सुखमय हो काइना प्रत्येक मनुष्य जो काम करंती आपण समस्त जानिचंदी गोटे से पे करंती टू गेट गुड फीलिंग्स किछि भलो अनुभूति पाइबा पई आमे सब प्रकार कार्य करू जहा भी करू आपण स्कूल जानतु आपण कॉलेज जानतु मे बी आपण एबे न लगी पारे कि स्कूल गले सांग मान सहित जदि आमे कथा होछि हमको भल लागे खुशी लागे हमको राइट आमे तले किछि खाऊ हमको भल लागे खुशी लागे तो एई सब जिंस हमें एथि पई करू बिकॉज वी वांट गुड एक्सपीरियंस हमको किछि भलो एक्सपीरियंस दरकार आप जाको हमको हैप्पीनेस आज आपण को आउट कथा हम कहबे गोटे बुक मु पढुतली ताना हला हाउ टू यूज द पावर ऑफ प्रेयर ए बुक रे गोटे कथा लिखा अछि आर किछि लर्निंग्स हमें देखिबा हाउ टू यूज द पावर ऑफ प्रेयर तो गोटे कथा लिखा अछि फर्स्ट रूल ऑफ लाइफ एति किछि रूल्स अछि फर्स्ट रूल ला एक्सपेक्ट दैट देयर इज समवन हु इज गाइडिंग यू एमति किछि जने शक्ति अछि जे हमको गाइड करे बा एमति किछि शक्ति अछि जे हमको कार्य करबा को निर्देशित करे से के भगवान तापर मन प्रश्न आस्तो भगवान मान तो हिंदू बारे हिंदू लोक माने अलगा भगवान पूजा करचंती अलगा धर्मर लोक माने अलगा देवता पूजा करचंती तो प्रकृत भगवान कौन ए कथा माने अब्दुल कलाम गोटे बढ़िया सुंदर कथा लिखचंती से कहचंती
ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଅବ୍ଦୁଲ କାଲାମ ଜୀଙ୍କୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ ଆଉ ଭଗବାନ କିଏ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅବ୍ଦୁଲ କାଲାମ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିନି ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହିମାଳୟ ଭଳି ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ପର୍ବତକୁ ଦେଖୁଛି ଏ ବିରାଟ ମହାସାଗରକୁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାକୁ ଦେଖୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ କିଏ ଜଣେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚାରା ଏ ବିଶ୍ୱ ଆକାଶ ଜଣେ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ସେ ତିଆରି କରି ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସେ କଣ ତଦାରଖ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ହେଲେ ସକାଳ 5ଟା 6ଟା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପକ୍ଷ ଏସବୁ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜିଟି ବୀଜଟିଏ ଯଦି ଲଗାଇଦେବା ବିରାଟ ଦ୍ରୁମ ହେଇଯାଉଛି କିଏ କରୁଛି ଏଟା ଜଣେ ଶକ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଯାହାକୁ ମେଣ୍ଟେନ ବି କରୁଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ଆଉ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହାର କୌଣସି ଶକ୍ତିର କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଇନଫିନାଇଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି ବିଶାଳକାୟ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଆମେ କଳନା କରିବା ଆମର ସେ ତାକତ ବି ନାହିଁ ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ତ ଭଗବାନ କିଏ ଶକ୍ତି ସେମ କଥାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ମୋ କିଏ ଜାମାତା କିଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ କାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ତ ମାନେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଆତ୍ମାର ନା ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ନା ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଅଛି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରର ରୂପ ନିଏ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ କଥାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ 200 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମ କଥାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କରି ବୁଝେଇଲେ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମା କହିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜି କହିଲେ ସେ ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି କଣ energy cannot be created energy cannot be destroyed it can take from one form to another form जो कथा को श्रीकृष्ण भगवान 5000 वर्ष पूर्वे कहते आत्मार सृष्टि नहीं आत्मार जन्म नहीं आत्मार मृत्यु नहीं गोटे शरीर को अन्य शरीर रूप निए सेम कथा को से कहले एनर्जी अल्बर्ट आइंस्टाइन एनर्जी cannot be created energy cannot be destroyed it can take from one form to another form तो बंधुगण प्रत्येक जिनस होची एनर्जी आ से एनर्जी होची भगवान तो जेतला में से एनर्जी कथा भाबिबा आमे की आमे भी पार्ट ऑफ दैट एनर्जी आमे भी पार्ट ऑफ दैट सोर्स तेणु आमे भी भगवान का अंश विशेष कारण आत्मा जो कौचे आमे आम भीतर आत्मा अच्छे हम समस्त कौचे तो परमात्मा आछि तो आमे ही भगवान प्रथम कथा भगवान कोठी अछंती आमे भाबुचे मंदिर अछंती के बुचे मस्जिद अछंती के कोठी अछंती बट रियलिटी हला भगवान आमे भीतर अछे आम भीतर तो आमे ही भगवान आ आमे ई पृथ्वी को मनुष्य जन्म काहे पाइछे जेमती देखंतु जने आईएएस अफसर होबो गोटे एग्जाम देके जाय से आईएएस अफसर हुए जेमती जने आ किछि गोटे बिजनेस रे एडमिशन नबो आईएम बा आईआईटी रे एडमिशन नबो से एंट्रेंस देके क्वालिफाई कले जाय सेही बोली एते जीव अछन ता भीतर आमे काहे मनुष्य जन्म पाइले इंडिकेट्स यह दर्शाउछि जे आमे किछि ना किछि भलो काम करछे बा आमे किछि एग्जाम देछे बा आमे किछि गोटे क्राइटेरिया पास करछे ताई सेथि पे आमे मनुष्य जन्म पाइछे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे प्रथम भगवान को कृतज्ञता प्रकाश करिबा जे से हमको मनुष्य जन्म देइछन्ति कारण जेते प्राणी छन्ति सेमानकर किछि ग्रोथ नै गाई 1000 वर्ष पूर्वे घास खाउतला आज भी घास खाउछि बट आमे आम जीवन को प्रति मुहूर्त उन्नत करके चलछे तो प्रथमे हम कृतज्ञता प्रकाश करबा से भगवान कर जो भगवान हमको मनुष्य रूप सृष्टि कले सेकंड थिंग आज आम पाखे जो सुविधा सुजोग अच्छी आम भावुआ अरे भाई मो पाखे एटा नहीं मो पाखे सेटा नहीं मो पाखे गाड़ी नहीं मो पाखे बंगला नहीं मो पाखे चाकरी नहीं मो पाखे कौन बहुत कुछ भावी मो पाखे बहुत पैसा नहीं बट गोटे मिनिट पज कर भावतु आपण पाखे केते सब जिनस अच्छी जहाँ अन्य मान पाखे नहीं आज आम पाखे फ्रेश वाटर अच्छी जोटा हम जो देवा डार्फर एरिया आफ्रिकार में बहुत कंट्रीज जो पीवा पानी लोक मिलूनी रेगिस्तान जो मरुभूमि अच्छी से लोक पीवा पानी मिलूनी बट आम वी सो ब्लेस्ड आम पाखे पीवा पानी अवेलेबल अच्छी आम पाखे फ्रेश एयर अच्छी एमती बहुत जिन आम पाखे एटलिस्ट आम पाखे खाइबा दिबला खाइबा आम पाखे आम पाखे रहा घर अच्छी आम जदि जीवा जो वार जोन चलती रशिया यूक्रेन लोकंर अवस्था केते खराब आम एते पीसफुल अच्छे आम
ଆମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ କେବେ କାଉଣ୍ଟ କରୁନେ। ସୋ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ପଜ ହେବ କାଉଣ୍ଟ ୟୁର ବ୍ଲେସିଂସ୍। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ସବୁଠୁ ବଡ ବ୍ଲେସିଂ। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲେସିଂ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପ୍ରିଫ୍ରଣ୍ଟାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ସେତେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବ ଆଉ ସେତେ ଗୁଡ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ଦେବ ଇଚ୍ ସେଲ୍। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବନେଇବେ। ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବନେଇବେ ଆମ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଭଲ କାମ କରିବା, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ ଲାଇଫରେ। ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ 14 ଡେ କୃତଜ୍ଞତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ କାଉଣ୍ଟ ୟୁର ବ୍ଲେସିଂସ୍। ବିଲିଭ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ କୋଉ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ। ବିଲିଭ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପାୱାର, ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର that is present and that is God. We are part of God. ଆମେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମେ ହିଁ ଭଗବାନ। କାରଣ ପରମାତ୍ମାର ଆମେ ଆସିଛେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆମେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଶିଶୁଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି, କ୍ରିଏଟର ହେଇଗଲା, ସେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଭଗବାନ। ଆମେ ବି ସେମିତି କଣ କରୁଛେ? ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ ଦରକାର ସମୟରେ, ଆମେ ହିଁ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ମଣିଷରୁ ନା ଭଗବାନ ହବା। ତା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଫର ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ वी हैव। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ରାଇଟ? ତ ଆମେ କିଛି ଛୋଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା। ତାପରେ ଆଜିର କାମ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା କଣ କାମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯୋଉଥିରେ କଣ ଆମକୁ ବି ଲାଗିବ ଯେ ହଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଆମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆମେ କିଛି ଏଫର୍ମେସନ୍ସ କରିବା, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାପରେ we will close the session। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ଗଡ୍। କାହିଁକି ନା ସେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ମାଇଲ ଆଣନ୍ତୁ, ସ୍ମାଇଲ ଆଣି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହଉଛି ଆମ ସହିତ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଗୋଇଂ ଗୁଡ। ଆମ ବଡି, ଆମ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମ ପରିବାରର ରିଲେସନସିପ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଅଛେ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛେ। ଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଇଟ୍, ଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଇଟ୍। ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିର କୃତଜ୍ଞ, ଚିର ଋଣୀ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ମତେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ସୁଖ ସୁବିଧା ମୁଁ ପାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ, ଚିର କୃତଜ୍ଞ ଅଟେ। I am thankful and grateful to you. Just feel it. ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ହଇରାଣ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହଇରାଣ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥିଲା, ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ବଡ ଛୋଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୟସରେ ବଡ ବା ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ, ଚିର କୃତଜ୍ଞ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ୟୁ। ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ମାଇଲ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହସିକି ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ମ ହକ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ଦଉଛି, କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ଦଉଛି, ଭାଇ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ଦଉଛି, କହୁଛି ଆରେ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ୟୁ, ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ। ଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଇଟ୍। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିଚର୍ସ, ଯୋଉ ଟିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳୁ ଆଜି ପାଠ ପଢେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯୋଉଥିରେ ବି, ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଜବ, ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ, ଯୋଉଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
कृतज्ञता प्रकाश करूछि। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। कहीं ना आपण माने मते दुनिया देखैछंती, आपण माने मते बहुत कि शिक्षा दैछंती। आ से शिक्षा लाभ करी मु आज गोटे भलो मनुष्य होइछि। समस्त गुणकर गोटे गोटे चेहरा मन पकंत समस्त को नमस्कार करता कहतु आई एम ग्रेटफुल टू यू। मु आपन प्रति कृतज्ञता भाव प्रकाश करूछि। मु बहुत कृतज्ञ आपन प्रति, कारण आपण मानक शिक्षा द्वारा मु मनुष्य होइछि। आपण मानक शिक्षा द्वारा मु आज जीवन रे जहा भी होइछि ताहा मु से शिक्षा लाभ द्वारा होइछि। मु आपन प्रति बहुत कृतज्ञ। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपण सामने देखंतु जो व्यक्ति जो माने आपण किसी भलो कथा सिखैछंती से व्यक्ति मान कथा चिंतन करंतु। जेंति से समस्त आपण सामने ठिया होइछंती आ सेमान कहंतु मु आपन प्रति बहुत कृतज्ञ। काहे कि ना आपण मान मते किसी भलो कथा सिखैछंती। आपण मान जीवन रे मते एम्ति किसी शिक्षा दान दैछंती जो शिक्षा दान फल रे मु आज किसी नुआ कथा सिखुची। प्रति मुहूर्त रे मु किसी नुआ कथा सिखुची। प्रति मुहूर्त रे मु निजको नुआ नुआ जिंस प्रति आग्रह प्रकाश करची। प्रति मु आपन प्रति कृतज्ञ। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मन पकांतु एमती सांग जो माने आपन को विपद समय साहाय्य करछंती, असुविधा समय आपन का पाखर ठिया होइछंती, सेमान को आपन कहउछंती प्रकृति रे संग मु बहुत बहुत ऋणी तो पाखरे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मु बहुत कृतज्ञ तो पाखरे, काहे तू मते ठीक समय से साहाय्य करछो। नहतले कोन जीतंता। आई जस्ट फील सेमान रिएक्शन कोन अछि। सेमाने आपन कहउछंती अरे यार मु भी तो प्रति कृतज्ञ, काहे तू मते साहाय्य करिया पे सुযোগ ଦେଇଛୁ। जस्ट फील इट। शेषରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ आई एम थैंकफुल टू माय सेल्फ। କାହିଁକି ନା ଆଜି এই ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ସବୁ ଛାଡି ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇ 20-25 ମିନିଟ୍ସ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛେ, ତାକୁ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ आई एम ग्रेटफुल टू माय सेल्फ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। आई एम ग्रेटफुल टू माय सेल्फ, आई एम थैंकफुल टू माय सेल्फ। तो एज प्रॉमिस 20-25 मिनिट्स भिତରେ ଆମେ ସେସନ ସାରିବା। ଆଉ ଆଜି ତିନିଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ, କୋଉ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଯଦି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଇଯାଏ। ତ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେମିତି ହେବେ? ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଦରକାର ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏମିତି ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏମିତି ସମୟରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା। କେତେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ, ସୋ ଗ୍ରେଟଫୁଲ। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି କାଉଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ 21 ଥିଙ୍ଗସ୍। 21ଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିବା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ଫ୍ରେଶ ଏୟାର ଅଛି, ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଅଛି, ସନଲାଇଟ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛି ଜୀବନରେ ସେ ଭଲ କାମ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭଲ କାମ କଣ? ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଟୁ ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଫ ଗଡ। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାର ପ୍ରଥମ କଳା ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ କାଲି ସାରା ଦିନ କେନ ମେକ୍ ଏ ପ୍ରମିସ୍, ଆମେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ସେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆମ ବହିଟା ବି ଆସୁ ଆମ ପାଖକୁ, କଲମଟା ଆସୁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବି ଆସୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାକୁ ବି କହିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ୟୁ, କାହିଁକି ନା ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ କନେକ୍ଟ ହେଲି ଏଠି। ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଗୁଗଲରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ୟୁଜ କରିପାରୁଛି। ତ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ। କାଲି ସାରା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲାଠୁ ଏଗେନ୍ କାଲି ସେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ ମେକ୍ ଏ ପ୍ରମିସ୍ ଯେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରଶ କରିବା, ବେଡସିଟ୍ ବେଡସିଟ୍ କୁ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ, ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ୟୁ। ଯୋଉ ଖଟରେ ଶୋଉଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ। ଯୋଉ ବ୍ରଶରେ ବ୍ରଶ କରିବା ତାକୁ କହିବା ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ। ପାଣି ପିଇବା ପାଣି କହିବା ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ। ସାରା ଦିନ କେନ୍ ୟୁ ମେକ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍?
এটা ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ୱାନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନ ଭିତରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ୟୁ, ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ, ଆଉ କହିକି ସ୍ମାଇଲ ଦବା। ରାଇଟ୍, ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରମିସ୍, ଆଜିର ଏଇ ସେସନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ 14 ଡେଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କୃତଜ୍ଞତାର ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଇଠି ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା। ବଟ୍ ମେକ୍ ଏ ପ୍ରମିସ୍, କାଲି ସାରା ଦିନ ଯାହା ହେଲା वी हैव टू शेयर, କାଲିକି ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଇଟ୍, ପ୍ରମିସ୍? ପ୍ରମିସ୍। Thank you. I am grateful to you. I'm grateful to all of you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir.